takokai bukuksang tini chung hanya hai miani salo je BJP ni bukakte mega joining program o chung nugui manka tini hasteni agi je regional party dokona hamjagi samung tangnai borok bo mia BJP o joining khaimani yagulo haste o thungrni haparo belai kheno uru muru nanglajak tamni bagi hinke obahai je regional minded borok dopani bagi samung tangi phaini borok ini national party BJP party o joining khlaimani mangpli kasai phaika miani salo abono tuino जों taboga bobai kok slanyani phaching thaba जों phailejak tamni bagi inke lukuro norok sikana bo uram uram no dofa bahake yognai dofa bahake thansang khlainai dofa je buibai satok jagai tongmani dofa buibai kusubjak tongmani no bahake yognai abono tuino जों uram uram no bini thanio जों koglam salaimani tini inke phaidi lukurok जों tini ingangke miani salo je Robindra Chattopadhyay bobon buskango je mega mass joining pandao bo je BJP bodolo joining khaimani yagulo tamo ngi bo joining khaika tamo bini dukho tong bukhao sabobai dagi jagi de thangka na bo sak sak no realize khayei oro tongwitai suglia hnai dabo omo hake BJP ni bodolo joining khaika abono tuino chung salanyani bagai tini oro phaimani hingke puilano no chini kokpin channel bisingti no lamsok bosa Belakang hambai kokpin channel nungwai gitu tini ano jora kaham dengan pada. Tai ini channel bising tu joto luku ani kapang ni ti prasang tum joto common citizens of India rono jara legal Indian longa ang hambai ruo greetings ruo finai Christmas happy Christmas rohro kai pring bisi kita na hambai ko ya paro kai je nang tu fimana belai namako abo to ang kaisa hingke जों पुइलानि बखा थांलायनो नों तो अमा हके जे रिजनल माइंडेड जे पॉलिटिकल फान हंतम द फानि सामुं तांनि फाइमानि यागुलो तिनि तामनि बागै नों बीजेपी नेशनल पार्टी तो नों आगिबो साइफायो जे रिजनल माइंडेड रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नो कारै द फानि बागै के बो फानो बरकनि मानथाय बरकनि एक्जिस्टेंटनि बागै बरकनि थांगै थानानि लामानि बागै जे कक साइमानिया नेशनल पार्टी ओ हनै जे नों kok sai phaimani tini tamni bagai nung national party BJP hai party ko nung thana nangkha belai hambai kok miarok bano ebong tini porjonto ang mobile ophai matani khajaro kabangma na ana personal bosung horo te kabangma norokai channel rok katal channel rok te kasam rok bos ngorka ke kok sana bagai saka ang saka sawano kaisa ba kaisa tobe tanggai ang BJP thangka bang BJP sini bagai tamo kahamda hamiak laika ang khoroksa sayaphan sugyaphan tiprasan bisingo kerong hapara ang kerong no kahamkai surunggai naineka national level ni je BJP ni kotogala step naka aborok ang nangkai norno o yang mediatis to ang koya ang kaisa kaisa jaros kaya parano belai kaham lama tongo phiaba sini sanai rongni tabuk Tripura to jodino regional party ingkai angno kaisan tongrau je sini bubagra Rodhotji boni leadership by Tripura tabuk bo 60-70% rok jotona bin bakang dewak jak ang ani wansungma otako sai angka nakoton tabe percentage takai age pore komi khana topana 50% ro tongkhana tongphano tini je ya phangni simi o hani piri piri lai bumani kaisa जों belai kheno ang sawo agibo saipyo tabo ani kok sense kroi lai bumao जों nai thanga angkai 184 jona raja bofa baike 85 boike 86 number 186 number bo phayoni sakang 2017 ni simina ang belai ke khateng khaja kai ang lorok poriwa kai national level ni tinta organization no Kerala hoite Jammu Kashmir khoi yang North Eastern joto state khoi ani joto state no organization friend rok tongo tagbo tongo ang boroi tongo even ani mangpli rui pojonto portelo taja kajak tung hingkang tak sanema ke ani kuno dukho kosto ni kok ko gya dukho to tongo no norok bo sai mano kabang mere nugo je babe
sini bubagra to bo phajaka jekai pano dofano jungjalngkha ba angbo kaisa dofani ani bo bung hayango ani dofarno bang kaisa mothang lama hai phemani kentu boto born brought up bo ras poribar ba bo charai pro oti prasarami ohani no history sipana bo practically butike musayang toka bolong butike klai kasang ba ke birmanang kha ba ke tam kha ba sai mantugia engkai tirpurao je final regional party ni sikito educated je borong thumka borok by ang jokhon Tripura Motha founder member ang I can claim strongly even obono register like je কোনো পণ্ডিত Tripura Motha ni pangtun phaito ang borok by debate khaimano ekdom national international channel of ano tamni kai 2017 ora bo jokhon congress ngui jokhon phaipun sikangna ang apron silang rogo tongprang bono call khayo ang apun document ready khaitango angna sakang sarang sating ka kabangma channel logo nini channel sa sa ang saka जब राजा प्रजा इकट्ठा होगा तब हमारा मांग मकसद पूरा होगा नहीं ये मेरे दिल में सोच रहा हूँ सोचता हूँ ज़रूर मौका मिल जाएगा हमारा हक उद्धार हो जाएगा नहीं आं साइफे मन बरक फियाबा आं जखन फैकांखाय आं खरकसा केरं सोरमाने आंनि नाहार मुंगोन आंखाय आं सोरगौ इभेन त्रिपुरानि जेकुनु केरं गोरों सौ त्रिपुरा सानि बिसिं फायदि जिसुकपना डक्टर ना जगह फायदी इवन जेकुनो IICTR फायदी आं आबो बनो बं सिटिनि बरक सिवो फियाबा अधिकार तो नेशनल इंटरनेशनल लॉ तो ये क्या बस लाइना जदि गोरों तो काय हिम्मत हुंगा काय फायदी आ क्या बा बफाय अंपना उक्लो उक्लो हाया सायवै आं तो आपते एडवोकेट उक्लो उक्लो खाय हाया सानाय रतंगो फायदी नों बोसोर रेगुलार स्टुडेन्ट बोसोर जदि नोंको आं तो आबो गतिया दङ कारण आं निजिनि मुसुमाय साया आं परि सेवै नुगै इभेन आंनि जे लबि रक आं जे फोराम फर फास्ट जास्टिस आबने प्रोफेसर कथां तंखौ ता बिकन जमातिया जे हामालो जमातिया जनरल सेक्रेटारि TSN नि बुफा सुङै नायदि इन्टारभिउ नायदि बनां 3 दिन जे दिल्ली नि कन्स्टिट्यूशनल क्लब थुरि सारि वे फ्री बाबे जों लुडि रुट 3 दिन जों जेखौ सेमिनार खायफ्रु आफ्रोनि नि राम जेठमालनि नि प्रशांत भूषण ता कथां तंखौ आं परे ताबो नि केसिबि ना गोपाल सिंह सुप्रीम कोर्ट बा ऑल इंडिया नि प्राय 400 मत लयार से बुद्धिजीवी आफ्रो एवं मेजर जनरल रिटायर पर्यंत तागबो कथांथगो बने बुंगो अंकने कानपुरनि गाबर kai कन्फरेंस खालिए नॉर्थ ईस्टर्न समस्याते आं सेकेंड देव दायसा आसुगरि उजागै आं कक सागै फैयो चिन्ट्रिप्रान प्रॉब्लम न आनि kai legal संविधान दङ संविधान ताङै सिने बागै सामुं तांजाय गया अकौनमां सांसाय दंले अंकाय आंगाबा हैकायना नासिङै जत वावै सबुइ बरो बुतु डिफेंस का कबांग मनो साकाति प्रासनि जरा सोशल मीडिया नाय तमैर एडुकेटेड बरा नासलेपन कमेन्ट हाया खलाइथुन केन्टु आं जे साफेका आबोनो ति केबनो लफुली केबो आन्सार के खैमिया बरो रंग दङ केन्टु व्यक्तिगत पर्सनल सिम एटाक खलाइगा सुक्सि एबं नगय एटाक खलाइगा 3-4 बार जेटा कुबै कक साकेनो अबहाय हेंका आं तकताम खनाय आं ताबुक नदि कसनि वा हाइसि ब्रगं थाका जय जगा राजा प्रजा बबाय सोंनायनि इंटरव्यू हरितन देवना सिरे सिनि नै इभेन बना रिंग नाहारै पर्यंत सिनि बरम गोनां रिटायर तिनि जे एडिशनल सिउ सेफेरां बुं कइलिया नरबसिउ प्लस जे एडुकेशन डायरेक्टर सिनि बरम गोनां खत्रिय समाजनि चेयरमैन नै तंनाय दा दिलीप लां थांगै आ समय TSN नि लीडर ताबुक ब कासत साख्रि खाय तंगो आं बिनि बुं कइलिया तिनि तामनि हेंकाय borok potongo ane ang sala not langai ani ildes son not langai jokhon ang ringjakha bobagra ringkhang thangka peacefully thangka kok salai ke bana saugaisa harijan nang media rogo Tripura Motha kaham haya kunu ta sadi gani Tripura Motha ni onek kisu problem phaidon boni saka engkai ang saka Tripura Motha to ang bo han ni logi sosoin tongo even ane father bo first Tripura rifle ni riwatiwat manja bumano khutheko sungi naidi an bufa malaika 3ta medal pon phunpaika second George Emperors जे एकदम कने एके फुनुपाय कांग बनो एंगा न बाबु दिया सतर फैका फास्ट पराय फिल्म बारमा थाङै फैजाक गा राजपरिवन परिसिं अदब अंक कलायखाय साबो थांनाय गाय फेबा ब आनो जखन 2021 Tripura Motha घोषणा खायमान सिगां साव नों बुतो बसानाय जानसुङो आं साका बुतो बसायो बुतो बसानाय आं बुतो बसाना नांया बा डेमोक्रेसी दिनाय खायमायो आनि मेन मकसद गाता आं केरं सरं फैका आन दफानि आं राइट न सायमान काबा or राजनीतियै आं peacefully righteously truthfully statistically
scientifically that evident document based ang pasukai negatively ya positively all human standard sung je equal right সংবিধান যে থামান আবনো বাহাইকে খ্লাইমান আবনো টিপিলা সাংসি বরনো sung awareness khaina nangnai number 1 number 2 se ang pore nini jonagon dok nono ka democracy is no I do believe 100% ya 1000% democracy system hate kaham kroi okay sir tabuk nini no phaina nama ka mo se tamni bagai nang hai nang prashna to ka kaisa do phano sera function simin ka kok thik ang je class 5 pro simino tini je মন্ত্রী ফরেস্ট মিনিস্টার ni bufa thia ko sungui de kubu janai tola sikoro bel tolawo jokhon tsf long live ni samachon tipra long ta pro mai bokhok ja pro angsara slogan ri tongo class 5 pori wo aprun simino do phanang sera prunji hamdak phajak eke tini national party wo ang katali ang congress 2000 ei je 26 ni this year ko 2024 2025 ang february masano congress rano borok bar ka sesame sebarano kotogla ko saman pore ang dili thangma por anin thari kagos nang tabungno program pai khnai thangli ta ta langkai nang abno focus kari ang dili headquarter thangara KCBN ko niji bai thang yak bai sima bin handwriting pro khatlang thani bo bin number of bin bum sira maro engkai bapro parliament thana bai tara ro angtoka engkai Jai Ram Rameji gaboni pore Devendra Singh ji coordinator engkai abo haitebo leader rok bai ang asugoi saka asomai sini Tripura ni ko Congress ST cell ni chairman thangpai mani kutung ang thangka anthan det tong antan to pura Congress bobni receive Rahul Gandhi nang address kai opposition of leader nik sijak writing pad pai nang tabu pai khai na nai thangi nang photo bui tlang thani kobui be sang thanai tini sanen re ang sai tung kobui be khai sung jesu pa jasa dharma ant phachane jasa ba khai tung ang tak thang baro kobui nang thanai kobui be nang sai thanai ang ni nara leader sana bai thangya ang thamani abo bang sai khna rono engkai kokhe tabu national party wah mahapka congress sang habai ne mane ara congress সংবিধান ফুনুগুই তঙ্গ ও সংবিধান সামকা সং ন সব কংগ্রেস সংবিধান রসাইয়া সংবিধান আচ্ছা সংবিধান দিয়া লেকিন বরক যে তাক সাইতম তাক পন্দ তাতাল কংগ্রেস রক রাহুল গান্ধী ন জাং কপি রেখা পার্লামেন্ট তি সারি নই इति साकाबाटी से अबले त्रिपुरा का समस्या बारे में हमने रिटन स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का हमने दिया ऑफिस का सील है बे मोहर भी है 7 तारीख अगस्त 2024 Delhi office 24 Akbar head office of Congress. I visited there and I met with several central leader of Congress. Bora apro suggest like thani amai khlane nang hai borono sunangu amai ke bishesh koriya Gujarat ni samjibai tamor sine je rasmata tagu theko sungina de 7 consecutive MP after 35 years consecutive माने कंटिन्यूअसली एमपी खलाई फाइजाक बो जतन सिनु सिने त्रिपुरा नि बो एमपी टेमपी बो कांग्रेस नि चिनि जे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नि तागो प्रेसिडेंट कथां तंखो 88 बছর बयसंका बानखो हामजागो बो टेलीफोन का सावैना आं आव नंनि प्रॉब्लम न जदिनो कांग्रेस को समिति से खरमता फाइके आबनो जों अबैसेनो खलायना न नों जदिनो तंखा खासि आबङै मानाय नों करिंके नि सामुनो बुइसाब खायमानायबा आमते साजगे न गमन केन्ट नाय माने अ त्रिपुरा कांग्रेस जतंमनि ओ कांग्रेस के आगे कांग्रेस अकाल सत्सलाई जग्या किसी से टंफन अबनबा अहम दामिक नरव सेमने कांग्रेस आगे सीपीएम बिपुसु बुथलाई फेके कांग्रेस सेंट्रल कखला बुति क्लाई फेके इवन ताबुक सब बीजेपी बुचुर कांग्रेस केंटो पर बुसु बुचुर क्लाइका बुसु ताम क्लाइका हाइजिकिंग क्लाइका जोंआबो 88% जों सराया 88 नि इलेक्शन जों सायमानु हांके ताबुक जों आं सुना नायमेखाबो से जे नों जे बीजेपी थांमानि नों जे साका जे राजा प्रजा जब राजा इकट्ठा होगा हमारे मांग मत से प्रोगा इनके ताबुक आज क्या आप सोचो आपका जरूरत किसका जरूरत कुदाल का जरूरत दाव का जरूरत चापल का जरूरत कोई किसी हाथिर का जरूरत काम के लिए हाँ हाथुरि के टांग नसंग अब खाई जेसापन नांखा सेंगपन नांखा सामुखाया ने दाफन नांखा कुबु किंतु नों इस्पा दाकु बुंनो फानो टिका ताराव खिखलाय तनिका कोना खिखलाय तनिका मोदी साराव मुथामु आनि कैसा बाहाय आं निजि सायमानो आनि कैसा तेलामरान दा खूब दामि पाइतमानि आं एक बस खिखलाय तन थांग ओलका खुकाय नाय माला जागा काहाम तन मासि
Fiaba brek purang morisa sawi hulna pondo pokra khaitangka. तारमाने नों साना नायमा के हायसे जे त्रिपुरा मथा रक महाराजा जे ननो अमतिके खलाय तंबानि बागिनो नों बीजेपी थांका आबो ता क्लियर abo menja men ka tipra mothani je ideology ang nasigui tongkha tipra motha borok je sapiche leader tongo bongar kokurung lam kurung tongo eman ke ram babri mojid bokhti bokhna secretary bokhna pornani jana taw mantri khabo antiro sajak sanai boror bongar tong kaham kok tripura joto susikito rok saksenok declaration khaine rok borok tini tipra mothan sab tipra sani bagai borok tini kandari kha ebong raj poribani tini swayang maharaja tini samajaka baraja kento aini babe khai tabuk bokuni raja ya gabo ang gosho raja ne ageu gosho tab gosho pheba bini je behavior ba ani proti je kotokala kok samani abo sangatik kasap raja ni sthani abo ang unexpected अप्रूव sau रुपया जितना चाहिए कई बाहर में इंडिया का कई राज्य में कई इंडिया का बाहर में जाएगा तो हरिदम जितना रुपया चाहिए हम दे देगा दिलीप देवर्मा बही रहमानो तिनी जे बरम गना आईएसटी अंको अंटुला आबो तो नों आगिबो साका ताबुक निनि मेन सादि नों जे तामनि बागि बीजेपी थांका मकसा तामनि व्यक्तिगत प्रॉफिट नि बागि दे थांना दफनि बागि दे थां अबस आबनो सानै ताबुक बीजेपी आं थामानि मेन कारण नायखा त्रिपुरा मथा जदिनो चिनि त्रिपुरा सर जतनो बननो मासिहा बा उदार करता नै जों चिनि राजानि खापलनो जागा केन्टु बिनि कायसापनो नाइथक कंक्रीट वाजाक सुबजाक बिनार कुनु मेमोरेंडम पन्द ताक्स ग्रेटर त्रिपुरालन कुनु मेमोरेंडम मैप रुइ कुनु सबमिशन खाजावो गरै ते बरनो आसके इलेक्शन कमिशन बरम खलायै एसआईआर खाइना बागै रिंगना हापुर बरो जे डकुमेन्ट रिमाने आंगाबो परिमार परिका साइमानका मरं आरो कुनु लीडर का हमक्रै आरो कुनु लामा सिफुंजाक गरै हेंकाय yang tabu borok je त्रिपुरा से करे कोन सामानि आबो तो पूरा बाउटा बाइके साइमान के नंगाबो त्रिपुरा से कोन बाउटा माने आन्थानि बाइक बाउटा आन्थान कपि दङ बं आरो कुनु स्पेसिफिक पॉलिटिकल राइट सोशल राइट हिस्टोरिकल राइट अमक राइट नि सिरका कल्चरल राइट नै केनो अ राइट ताम कल्चर राइट ताम व्हाट डस मीन द कल्चर राइट आन्थान कपि तो बांग्ला कक borok इंग्लिश जतो नों नाखाय जेरक्स तांथान कपि आं अपने उनको खलायै दफानो ट्राबल सना बागां साइदों या आरो कुनु वाजक सुजाक काहामखाय पॉलिटिकल राइट मीन्स दे त्रिपुरानि मते इयार मते बिटि खलाय मते के असेंबली सीट मारनाय आपति कुसु साजाक्रै बा एडिशन ना पना पुनांग मते के क्षमता मारनाय मते कुनु आरो क्रै पॉलिटिकल राइट अब ताय निन कल्चरल राइट छका तामक साकार कुसम क्रै जस्ट प्रियमल नंगे तम नंगे ताबुक जे त्रिपुरा से कोट हे के ग्रेटर त्रिपुरालेन जे कोक नति पॉलिटिकल खाइतो मनि महाराजा अब पूरा ताता अब तो साननाय अब पूरा ताता लब अब पूरा बाउटा त्रिपुरा सन थके सुक्का अब आंगा न बागजन राजा राजपरि बारा असके 184 बंशनि रूल खाइफेने बंशधर ब लीडरशिप अब माखा त्रिपुरा सन बाउटा ता खिलाइतोन आं तिनि पारे दंगो बंनि आंदोलन खा नों नुगुइ तंया दा 2021 बं ताताय ताता ग्रेटर त्रिपुरालेन बिल पास का 76 बोसोर परे बाजि सदस्य मान खा तागुले महाराज फाइ हिसाबानि आरो ताम तंग रुनेल पेटो आन्थान कपि तंग हने आसर मय आं लगे कालेक्शन खाइसिका आरो ताम तंग दा जगदीश 6 सिग्नेचार सिमरुबै पास बिल हिनि सिजा आसुकसिबले सिलुबै ते ताम बारो तांग त्रिपुरा सनाते तातासो तंथरि आगेन से तामनि बागै नोंगासो महाराजा ना आसक तामनि बागै खानां जाका तामनि बागै जले जाका त्रिपुरा सन मोथां मांगलाक दा महाराजा त्रिपुरा सन बागै सामुं तां मांगलाक दा महाराजा माइया बिनि मतंग माइया नों जे कोनो कोएक्सन 10 घन्टा बा खायदा आं साउ माइया एबेन 27 तारिख गगनो बां जत सबाय साइरवानो आं 27 तारिखनि प्रोग्राम तो काहाम नंका जत त्रिपुरा सर जतन थानसाके फाइकिया आबनो तै नों तामनि दुख दंबा दुखनि गया आं जतन लगलें खावनका आं नॉर्थ ईस्टनि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदनि ताबुंनो नों टेलीफोन गदि मणिपुरनि सिनि प्रेसिडेंट नॉर्थ ईस्टनि मारिया मांगते आं जनरल सेक्रेटारि एवं कागज पत्र प्रूफ रिवानो आनि बुमुं सुदा आं बुकै साया एबेन नॉर्थ ईस्टनि आईसीआईटीपी यूनाइटेड नेशन रिकगनाइजेशन जेटा रिकगनाइजेशन खाइजाक आबोनि संगते नॉर्थ ईस्टनि वाइस प्रेसिडेंट ताबुनो आं जे नॉर्थ ईस्टनि प्रेसिडेंट जेब्राल मुसाहारि जे बुरुलेनि जे काइसा प्रोमिनेंट 70-80 कान्ट्री गुरिजाक बरक ताबुनो गदि बिनि मूर्ति न्यूयॉर्कनि यूनाइटेड नेशननि ऑफिस दङ इंडिजिनस पीपल नि को आबोनि ताबुनो कल खाइदां नम्बर 15 वन नों जरखा जनगण खाइतन ताताला गुबै बेसा मा थांनाय निना आपति बाउटा खलाय बरगनो सिमे खलाय अंगो खलाय नैनि बबो काइसा ताबु जे त्रिपुरा मथरनि जे मो आंदोलन सक्सेस खाइनानै रोमान स्क्रिप्ट बाय तिनि आंदोलन खाइका दो और डाइन खाइका ताम खाइका बना साइते बाय खाइनो उदुइद्र खाइसिका ताबु गो फेस टू फेस ताबु गो गतना किछु करब के जों नुगै मानखा मिया तिनिनि साल बसाका जे
रोमान स्क्रिप्ट नती जुदी न ताबुक डॉक्टर सीएम नि मानिक साहा नि बो रिएक्ट है क्या जे फेसबुक लाइव नि बिसिंतै जे रोमान स्क्रिप्ट जों चिनी मानथाय चिनी कक न जोंसो डिसाइड खायनाय नों डिसाइड खायनाय नों सजेशन रनाय आबो अंगै माइने हनै जे बसाइ दंमोन आबो तिनिबो बसाइ दङ दफानि बागै बातिफ्रा सारंनि बागै नो साइ दंले कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नती अंके आबनोतै के नों बो हाइके चंखाबा ताबुक जे बो के तिब्रासन बागै सामुतांगिया खानारि कायसा गंगा जमुना सरस्वती नि हिंदी फिल्म मुभि को नाम जायलक सेकनानो आरो अमिताभ बच्चन जखन लास्ट सीन फाइट सीन ताम साइफेबा ब कायसा चिबुक बाय आरो थांगै कोन रकम चिबुक बुलुतै थांगै फायै बाफोर जखन कुमिर खासावै सिलाय कहती फेका काल्टिस आफरो जखन बसाबाका जे कै कृष्ण आएगा आफरो गंगा जमुना न जे रि लांति खलाई मसारने बागै अबाहिं तौफ्रते के ब फैमिलिया ताबुले हनै अमरीशपुरी गुनांगतफ्रु कायसा कक समातंगो अमरीशपुरी ताम सका हाथ में बंदूक है तो बच्चे भी ऊंचे सुरले से बात करना आता है हिंदी वैसा तान हिंदी भी खाना जगलक आं सरंग तो जराबा बच्चा भी हाथ में बंदूक है तो ऊंचे सुरले में बात करना आता है ताबुक जे कक साइट माने जे सांग तो माने आबो बाई कक गेबले आं ताबुक आनी दफानो थांजा सावै कोनो आंदोलन बागै दो और दाय हिमान खैमास गरै दुखु वाइ सिमिन कत कत साइ फेसबुक को सिमिन सालायै कासे सालायका काहाम हायनो साना से गणतंत्र बंद नक बखनाय गारि बखनाय हमक लायनाय अम हाइबाय खलाय सिमि बागनाय अरे तिनी काहाम हाया बाहाय इनका बतिनि नेतृत्व इमिडिएट इनका जत तिप्रसा हामदगो आंबो हामदगो तिनबा हामदगो बानो कोनि सापिका बानो ताम साका आनि कौन पेस नि सिंसिका ब जखन आके आनो रिंग साप्रो साव त्रिपुराव नों बाय फिल खाना साइमास बा साइन बसाव हि त्रिपुरा फिल खाना गान करिया सुजु तामकक गणतंत्र खातन त्रिपुरा नि बागै आं त्रिपुरा मथाव तंखा बानो आनो कोनो जागा मिसिन मिटिंग बा संखाना सुग्रिमै आस तामनि बागै नों कोनो चाय खायमा दं आउन बागै दे बह कक तो आं त साया खायमा तंग प्रमाणि थुन सादुन त ब हरिजन देबन जदि बासन त्रिपुरा मथा तो फिल खलाय कांकाय चिनि त्रिपुरासन खटिंनाय ब जागा खटिंनाय प्रमाण फुरदन केन्ट आमाय का साइमा पान बखाव बुस क्वेश्चन कसैमान व्हाई आई एम suffering such a आं हाय कासा नेशनलिस्ट बरक आं दापे आशिसने हयतान बखाय 3 बছর दफानि बेगेजल आनि यासि कबाय आशिसन तांग तकजाक माने यासको एज एबनर्माल नाइथानि आं आबे खायफेने ब्रक हा आं तिनि आनि ताखौ बुजायते गोसि जतन त्रिपुरा मथन खायतमले आं बरन तानो सासायकना कुन जन त्रिपुरा ताखायति सायबले केन्ट बिनि त्रिपुरा मथा ताबि हिम माने जतन जे बिनि बुमुं फालै मन्त्री एमएलए एमडीसी एम सावै जे करापसन गै दंखा एभेन पेट्रोल पाम्प कासिया पर्यन्त जे मेनेज खायमाय रिसिनि 76 लाख टाका बंनि आरो अफिस बर खसा इन्जिन आन्टालेफोर सार कता नों जे सामानि आबो ताबुक नाहादि पेट्रोल पाम्प पर्यन्त बुने याफराना अवस्था बेसरकारि बरन फानमा याफारजना बाहे टका चालक मालि आंका थक बनायो आं बम दैके गुरिलायो दं थलायो हा नुगै तंया दुनिया जे बर मोटरसाइकेल खुंसा पाइमिया ताबुक गाड़ी 30 लाख पायो बुसुक पायो बियां टाउन सहर बिसिं जागा पाइले तो हम बुइजतन मकल कलसाया त्रिपुरा मथा खाने केन दफा हमजपुर दै केसे उत्तर मन आं ताव फाकेव नों ट्रेस मजर सुंगि बीजेपी खलायकायनो बांलादेशी दालाल फोन कांग्रेस खलाय सीपीएम खलायकायनो बांलादेशी दालाल कांग्रेस खायकेले दालाल यांथो ना आरो बाराप दङ आबो कारण दङ आबो रिजन दङ कांग्रेस बसनि बागै कांग्रेस खायके दालालिया दालालिया माने तामाका बीबी आगि बो कांग्रेस परिबन बरक बुमा बो एमपी चाइ फेजा बफा बो 3 बार एमपी चाइ फेजा 3 टाइम्स बुमा बो चाइ फेजा ते बीबी बो कांग्रेस सभापति इंफ्रुपुरो त्रिपुरा बुट बुसालाय त्रिपुरा सरं जतन याफासिनो बुट रेवै बो साइ फेका एनसी देबरमा नर आंचलिक पार्टी याकारसिरि अमक याकारसिरि तामनिका आंचलिक पार्टी का त्रिपुरा जन दगो हंका नेशनल पार्टी आं तक सभापति फाइथिरे दिल्ली खरं सगैनाय सावै माने बतांगाबो याकाथांका बिनकक बर ठीक दं हंका तामनै बागै ब नेशनल पार्टी नि रिजनल पार्टी फाइगा सांके तांगै फाइगा बनो सुंगिदे नों बबा हेंजाक सागादे बिने आबो का सागा अपॉर्चुनिटी बतो नंसा ब जे रिजनल पार्टी फाइमा का बिप्लब देबनि कक बाय ताबुकसिनि जे एमएलए बरं एमएलए आनि बीजेपी ने एका एमपी बनि न बासनत रखनाय द बर टाउन हल जखन मिलिन गद थांगै 2026 लोकसभानि सिगां गलायफोर बसाय दबा महाराज का আমি বলেছিলাম মহারাজ আপনি বিজেপি ছেড়ে দিন না কংগ্রেস ছেড়ে দিন মহারাজ কংগ্রেস সভাপতি ছেড়ে দিন আমি ব্যবস্থা থাকতে আপনাকে আমরা সাহায্য করে যাব আমার কথা মেনে মহারাজ त्रिपुरा मथा गठन करছে একেবারে আর আমাদের সঙ্গে মিল হয়েছে ইয়া খরক 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 না एकदम नेबागै ताबो बजे हम हाके
tipra mata sanamoi BJP alliance sing tongmani engke abono karibo tabuk nang direct BJP thangka engke keno sako go abun bagi de thang nang nengke bobai challenge khaide thang Maharaj ba challenge khaide nang BJP join khai দরকার করে বাবান চ্যালেঞ্জ খাই কোন দরকার করে বিনি বদিবো খাইতাম থুন তবে বিনি সামুং আন্তি প্রাসারন কুবুই লামা ফুনুক মারনাই ব অমাইকে যে খাইতাম মানি abuke phono gui tang yadeba koboi lama bo বিনা ব যতন ইলেকশন দামা মামাংসি ব তিনি আসুক যদি না বিজেপি ত্রিপ্রাসা কদংখা অমং ইয়াখা তাঙ্গি বিনি মন্ত্রী সভা উইথড্র খাইয়ে যত কিছু অ্যালায়েন্স উইথড্র খাইথাঙ্গিয়া এক নম্বর আন কোয়েকশন যদি না নন অনকুর খাইলে নিন ত্রিপ্রাসা কোনো স্পেসিফিক কোনো এক্সপ্লেনেশন রিজার্ভ মতি মারনে পলিটিক্যাল রাইট মতি মা খাইনাই বড় সেইজাক দং তংখাই আনো সাতন হরিদান দেবন তিনি ফান হারিয়ে ফাঁসি দিত না না ত্রিপ্রাসা বিরোধী আং সাইট মাইয়া মখাইনি কক নিনে আবো হাবে দাং নয়া ত্রিপ্রাসানো অপেপার ফনুদে পাবলিশ বই আকাং সাইকে তাবু যতন ত্রিপ্রাসা ত্রিপুরা মথা যতগুলো নি কাগজ পত্র বই আকার খাইকা আং তালা ফিলকা বই না ফালিরি নাই জেরক্সিন দাম না হই পরিথুন কুবুই ব জায়গায় তারাবো জায়গা বরক থাঙ্গই যে ইনকো থাঙ্গি পর আরো এই যে চিফ ইলেকশন কমিশনের যে চিঠি রিমানি বরক যে মেমোরেন্ডাম তো ইং আর তাম রিখানাই দি আসুক সুযোগ মানকা হরিজান দেব তংখা আং আজাক আপতিকে দিগলা খমুন আনি যত রেডি দङ তাকবো ফেবা আং তাবুক বাউন খাতাম নিকাই आं नायमान कना रोङा आं मरिसा रंबई पाइनासो अवस्था मेन्टेलि थुइसै मिया हपुं सापुं बरं सांग ताबो कायसा प्लेटफर्म स्ट्रंग प्लेटफर्म तै आं थानाय आं कुनु जाति बिरोधिया आं आगिबो साबले आको कुनु मेडिया ससक आं वानसा बांग्लादेश किफिरिना ससा सायला गो बैक सायबले आं सावो जो बांग्लादेश से मुसीबत में फंस गया अभी इतना साल का बाद कहाँ जाएगा रहेगा इंडिया में रहना होगा हम आना प्रधानमंत्री 5 दिन खैर आंगा जत समाधान खैर मानु engke tabo borok phaise Bangladesh ni borok phaise I hasteni tiprasarok songka logu tongmani tabo bo kisi sangui thangka kobang tongmani se amo sai tong ngangke borok phaimani bagintu ohani busarok khosori thangna bli aboni ya farung yarung sabo hindu bagalino asra ine tibrawa sabo raja sring tubla sagi raja কর্মচারী এই যে মহটস্তেনে বিল্ডিং কসাং কুসন তাকু বাক্সা সময় কিবে কা তাকু তংকু সাবো তোবা আব হরিন্দ্র বন তোবো হরিন্দ্র বন বুফা তোবো রাজ পরিবার সুবলাসা যত রাজান সেক্রেটারি প্রধানমন্ত্রী সব বড় মামাং সিবলাসা আগে বং সংকা বসে বাংবা 1941 জন সংকা সানে সেন্সাস তংলা সেন্সাস আং বাগিন সাকা তাবো আবতে শালি আং তাবো তানিকা আং চাপ্টার আবো ক্লোজ করি তাবো তাবো আবা আং সাকা ক্যাশ বান ফাইল বনি গতনি বলে ক্যাশ বান জরব আবতে তনো ক্যাশ গামু তাবো ক্যাশ ফাইল বন্দি জরা নাংখা খুলনাই জরাই জরা খুলনাইতা গাই তাবো आं सानाय माखाय बिनि बुफा 3 बार एमपि खा अबनति कुन दिन थांगै कुन तयथरि सा सामात दं दांखा हरिजन देबरम फाजिरिखिरि गरै बुमा तिनि 5 बोसोर एमपि फके आसामै बानहरिगन हाका हामजागे राजबारि आं 3 बोसोर कासाकासि दंखा सुङैनाय कुबुइ दानै ना आबोथ जों साइबान का ताबुक मेन इंकांके नों जे जों निनि कुक्तनो निनि बिसिंतिनो निनि बिसिंतिनो साइमान का जे आनको खनागदे आन क्वेश्चन खनागदे ताबुक जे आन क्वेश्चन खनागदे नों आं ताम सोंनाय ताबुक जे अबो हायके जे मथानि बिसिंग बा नों जे बीजेपी ओ जे थांमानि महाराजा जे ननो अमसके नों तो पुलान सिमिनो राजा प्रजा जब एक कथा होगा हमरा मान पूरा पुछा होगा के नों साका ठीक दं किंतु हाइपनो राजा प्रजा एक कथा लिया ताबुक इंलिया अंके तो ताइति प्रसा मुक्ति लिया हाइन ब्लेनिन को हां अंके नों ताबुक राजानो हामजा गेन बागिन तो नों तिनि बीजेपी थांका अकक दे साना नायनो प्रदुति तिनि न पॉलिटिकल बया करे आं राजा नर आने समाजनि नर समान को तंसरी नर न पॉलिटिकल बो खाम हाया बजदि सिने नाका तिनि बो त्रिपुराव केवल रमने नाम में तिप्रास तेब कराक आंदोलन खम एनसी डेब्रम सो तेब कराक आंदोलन खताक ताम बिन जरा खम कायसा कराक आंदोलन मैया आना लुकुरकले बनो सिमिसे आसाय तंगलसे ताबु आने पॉइंट अप परगरि एमएलए बं परिवार ताखा 3टा जनरेशन खा बुफांखा बुमांखा ताबु बिनि बिबिन बसाका पब्लिक न बिनि कॉन्फ्रेंस बसाका तामने हां हम त्रिपुरा मथा के कैंडिडेट होगा हां हम ऐसा कैंडिडेट बनाऊंगा जब पार्लियामेंट में जाके हेला सकता है ऐसा कैंडिडेट बनाऊंगा सब नोटिफिकेशन से बीबी नोपुचारी का सिंबल का बीजेपी के होगा ताबो का से बीबी पूरा बीजेपी ने नंबर सदस्य नाइसी का आबोनी तिनी त्रिपुरा मथा खाने बाद बाकी लीडर तांगै बन प्रश्न खाया आं खाइ दं तिनि जनगण त्रिपुरा सारंग असय ब्लाइंड फ्लाइ हरिजन देब्रमा थांगै आं राजा खुबिया तिनिबो आं बन साथरायस खुमराय दं बन आं आगे साका अकन आं तिनि तालका सालिया आं आगिन बार साका सिनि राइट मुरै दं संविधान मुरै दं जत पेज टू पेज साका केबो जदि चैलेंज खाय फाइदि पुरां आपे केबो साका केबो चैलेंज खायना उल्टा व्यक्तिगत नक बखरना गाड़ी बखरना आने अर्थनीति पंगो आं तक एकदम अर्थनीति पंगो खायका नक गाड़ी रक सपाय बाय को बाय सेस खाय
হ্যাঁ ইভেন শিক্ষক পর্যন্ত হাকুয়ান নগর Ingke tamo dofa hamjagi je tipra mota je political party khai tong mane abo tamo nung dofa hamjag lai man ya abo dofa thansaya hamako ম পলিটিক্যাল ইস্যু খাইই যে কৃষক ছাত্রবাদী বড় রক বাই তুই ব বিনি ব আসনা তো গইতঙ্গ বিনি বিজনেস বাড়িন তঙ্গ ব দফনা হামজাগো সাইতো মানে আবো আংতে ব প্রমাণ খাই মানু ব দিনি টিপ্রা মথানি সিকলা বদলাং কয়েকশন খাইও বুরি বদলাং কয়েকশন খাইও তিনি টিপ্রা মথা বল খাইও তিনি আসক কোটনি বাগে দুই আড়াই কানি তিনি টেনিস কোটনি বাগে মাংনারি রবো এই যে মালাঞ্চনি বাস থাংনাইনি কবিতা তামনো ওয়াটার সাপ্লাই যে সাউতো মাগানাও কিন্তু টিপ্রা মথা অফিসনি বাগে হিনি বারা জায়গা খাই বারাও সাইনবো রই টিপ্রা মথা অফিস পার্মানেন্টলি টিপ্রা সারকনি অর নাঙ্গনি রিরিখা রিমাকরই বাগে সামা দङ आं खानाय दङ बाफुरो आं आरो पालिका बाजार खाय तांगै बाजार टिप्रा सारनि मारि रिखा ताबो रिया बिनि जे पास हयता मेरिज हल हमक हल दङासे बारारि दङासे थांगैनि साबो चालक आबो टिप्रासा चालक शिलंग थांनाय कलकाता थांनाय थाङै कर्मचारी नायनि जे टिप्रासा कयजन दं हा एत बছর टिप्रासां फायबो ककबर माया ककबर बरन सिमि बासा तिनि ककबर बै रोमान्सके हमकते दाबि खाय दं बासा बरन कबा अधिकार बरन कमा राजबारी हयते कमाओ बौदार खाने आंकाय कुबिलामती हिमनाय बिनम कुबिलामाया बनि महिम तमाका टिप्रासानो थै तुंरि तुंरि वै जरा रहरै नष्ट खायै दफानि मुभमेन्ट खायना पर्यन्त जरा चेतना सिलबरन आबै सिक्ला ताबुक आ फ्रास्ट्रेटेसन साइड ड्राग्स आवे गइतो बिनि कारणैसो एवं मेरिज गफर बिहि गोनां पर्यन्त खारमानि पर्यन्त बिनि कोनो बिचार करिका सालिसि करिका ग्रामे गन्जे आबो कुबिदे रें नायनो थन जनगण खानाथन आं बर व्यक्तिगत शत्रुया आनि गोबाग्रानि बरं मानु आं ताबो गोबाग्रान बुखाक्ति साइड एन्डबा কিন্তু ববাগ্রান সাইtung তা খানো আনি বাবু বাবু সাইtung সমি সোয়াং নগै দাতুই ফিরি গইলে ফিরি তনাই হেंखाय आबो दा आबु आबु फाना नों बिन लगै तंमाना काहामाय बुइनो फा मासनाय पांचायत मासनाय ब्ले गा ब ताबुक साका 27 तारिख बनो आं साकाल जतन जवाब नाय 27 तारिख आं अबजारभेशन खायtung टिप्रासा थानसा थापर थानसा काय बुट नताइसा एडिसो क्षमता फायै तेविसा बरं खायना ब 27 मुख्यमंत्री साना सामने ब लजिक बै ब साराका कांग्रेस तो ताबुक साना ताका त्रिपुरा कांग्रेस बुसुक बां आं नुक साइमानका इभेन कांग्रेस आरा कोनो बुखक सिमिसे संविधान थितो संविधान देखा देखा के Ingke tabo nung je saka je chief minister chanai ha tiprasa chief minister chanai ni je prosar khai tong mani tabo nungke musunya da je tiprasa chief minister thung tipra rajo chief minister sai pekha Dasarath Dev ni tabuk taisa tabuk 2028 chief minister tamo khainai nung tamo cabinet pass khaimanai nini bijona MLA bai nin tiprasa bijona abisik CPM tong 3-4 jona yang tong bagjak Tipra mota party ni ngnya chief minister saja mano tipra mota ni bagai manai bo maya impossible langsung tangge maya tangge tangi manai bo tipra mota 20 ta seat tabu 13 ta seat bagai mukhyamantri sai mangkha tabu tabuk to tripura has to political scenario je dige s seat na base khaino tabuk to sarkar pala bodol mukhyamantri tipra sa ka tamu siddhanto khaine bo tamu bini ideology to na harmungs groi grata tipra bukho ka simisula bini kuno area map groi কোনো তত টংবা সাবনা খগৈ নকে ওয়ান 10 খগৈ जों आहाय बाइपास क्लाइ दिल्ली हयता आधा किटि फेनो नो नेभार आगि एडिसि रिप्रेजेन्ट गान्धी जिपकर वानसन खगै देखलाइबा अशोक भट्टाचार्य साका थैसि कसक थानाय हावरा थै पुंथानाय आइबना यानि बथर बना लगे लगे स्लायै सेसे मेसे लगे लगे न अर त्रिपुरानि कोनो मन्त्री सन्त्री कगबाय देखलाइबा लगे लगे न सिक्सिदलका सेन्ट्रल तामाय तंबा सेना तामाय त निनि सानमाले तामो बताबो निनि जे त्रिपुरा मथानि तामो मेन इशु कोस ना कोस constitution solution ha te tamo tongkho te saka tiprasa ka te praksa to ang sari kara kisu kura bauta ota ko abo sudi parum ka seda kola pata nei tini purusottom driver mon sari ka sele khala te tam sadran tongkho Angke tabuk jeng je nung je miani je jonosabao nung je BJP thangmani buskang saloke nung no je as a leader hisabe ticket manai abo haisung no lukurok ang leader ticket omok somang kunu condition kroi ang sudu srep saka ang tabuk ani pilas sakang ruti koprar makan ani makan tongmani ses ang tongmalia tabuk ma phalka sab khlaike ban nini to joton thik thak सब त्रिपुरा मथा नी तो जतन ठीक ठाक दङ गाड़ी बारी न कुक जतन जागा जमी जतन त त्रिपुरा मथा खायका तयार तंना मत परिवेश लिया हेकाय आं ताबो अनेक वानसुगै आने मानसिंका कक साना लामास करिखा कांग्रेस टिपा साइतमान समानि आरो नाइमार आरो हाई बेजल गेंजाम आरो कांग्रेस थामा बलते न आबो उल्टा ओ जे मरुभूमि रग काइसा कामी सांग करिबा कामी सांगो थामा हाइसलाइसु नों तो कांग्रेस बुथांका नों तो जोंनोगै मांगा लाइ थांजों जारो आईएनपीटी बुथांका ब्लेनो आईएनपीटी नि खतम बागे याकारका नों जे ओरिजिनल माइंडेड इनके तामनि बागे आईएनपीटी नि याकारका सागा आईएनपीटी नि कुनु लीडर सकरै
INPT o nung phano leader mang khamble ara INPT ni nung to upujukto leader borok khana de ang leader nang je president songjanai borok bose phungsai se ani birude nang bose thangka ang bono kaisa norong nungbo phaija pru na non to tong semeya press conference khlaidka puila abo nung mutu to tong semeya nung phapai semeya pru kabangman chinti prasor phaika a press conference phaipuru ang saka ang rangriwanu borno dipon jaraba chicken bai birani sariwan hon samase bokai fruity kaisa kaisa bai khaina aro tui ko balai mangse ses a bokai sawo nung olokhan so nung bisi jomindari phungan nung phona an sono abo da kun ko ang tini ko bai sama bana mo tatan satuna iben muti janla ponto sona ponto sereng de phona boy phungjana muti janla sona ponto nangsne pun aina glass tinta set na phunga peminta serang nang spun bokhorok se engineer phaika ang bodo sanmang kok raise bini thane quality sikre tabo ka bor soika Congress thangai sogoi tang ka bura tam khaina boyos ang kong bi INPT ni suno je bebe ang agong nai mani boro grammar kaisa saya tong abosi boro muitung nari ninga se kereng kai tam khaimia ba thangai ba gero ka Congress rong ba sanoi buto bose bla 1000 pon mai ble ha angle ang buto bo busana bagang rasu bagai ani ko ya ano tabu BJP haman sak ang bo je authority rok sengka neng tabu puni ni boro constituency klai ka ang sa asaram bari kai nin lebasana dor kunda ang saka abu ya ang tabu BJP nai mani je jaga lua morisa ramui tangka ang Congress ne aro holong ba kok breke dongdari kaham huli da samung khaimano hin thamale arabo dongdari ekdom wati waslo huli male joto se kahoi mohoi সেম তাবুক নাই নাকি একমাত্র নুখা ত্রিপুরা ইন্ডিয়া ও তাবুক যে শক্ত হলং বা দংদারি ওয়াক রানি কাহাম দংদারি দাবুগ্রি মানাই হগৈ মানাই সামুখাই মানাই এনকে বিজেপি পার্টি নো আংবান সুকা কেন্দ্র বিবান সুকা পাতাল কইনা বটাঙ্গি কই থাকা পাতাল কইনা সম্মান ইয়াদা ভাইস প্রেসিডেন্ট ইয়াদা কিন্তু বনিজি নিজি বিজেপি টঙ্গি যে কাইসা পার্টি থাঙ্গি তাবু কনার ক্লাই মাসিবলে মনে সম্মান ইয়া বলে আনো সম্মান থিয়াতুন আং বিজেপি যদিও ন আং অবনো সাকা norok tumung ano kok sana sujur ke sanai am bising norok bot tumung ko ya tong kai angtan bagai siring nasing tonai ba nengke bobo haiwan so national party BJP go thange tipra sarong ni hamkrai hai ke ba roman script noti tipra sarok je wan je pubun bosong bai je satok pitok khaijak tongmani okok saide mana nang aje a dol kbango sanani saya abang saglak সংবিধান si sanai adai da khaimano nang sadi आंग आदे खाइना नांगलाक संविधान सामने संविधान में जो लिखा है संविधान हाँ पल पल संविधान आबसे कक सानाय आसन आं सावन थुई ताबां बीजेपी नि आदं थाखाबले तिनि बा मियानि सिमिं थाखाबले गाजेना अ जागा आं तायाबन तेस बेख्रे बुक्स आगि जे सानाफ्रु साका ताबो आबा आं नन साका फाइल बन्दी खतनि राखा केस ताबो आपातत क्लोज खतनि खा केन्ट ओपन रिओपन होगा तो मं अंका खाय समय फेका अंकै तिनि जेतु सिनि बुबाग्रा प्रदु जिनि क्लगो जत बरनो थांका सलोक चलते रहो जिंदगी हाँ हम भी चलो आप भी चलो चलते रहो जिंदगी किंतु परक जे तमाने तामारो BJP खलाइका ति प्रसंग काइबा गणतन्त्र गरेखा गाड़ी बखक रिसनाय नक बखक रिसनाय आबो तामो व्हाट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज प्लीज कूल डाउन तामो बति प्रसंग को हामसावै अंक खलाइ न रगो तंगा लास्ट फाइट 2023 सामने बियां थाका 2023 लास्ट फाइट खनाय दन रखाय बोतो ताबु गुसाइ दङ ताक बसाइ दङ ADC एरिया वो तिप्रा से एरिया वो तिप्रा म थाना काइरै BJP नो केबनो हाब्रिया फाइटिंग नाइ 2000 अनको खनागरी 2026 ADC इलेक्शन कांग्रेस CPM बाइया BJP बाइ तिप्रा म थासे फाइटिंग नाइ तार माने महाराजा क्लियर बिनि मेसेज जे 2026 ADC आम चाहिए कुनो पार्टी नो जागारि जागलाक कुनो पार्टी नो हाब्रे जागलाक अबनो तुइ नाइ नंजे ताव BJP ओ हाबमानि यागुलो BJP नि बखाक्ते नंजे ADC एरिया बाके बा तिप्रासा आम चाहिए नंग सामुंदा तांगि मानो बबहाय नि वान सुमु ADC ओ सामुं ताना तांगिया आबांनि जनगण बुजिनाय काहाम हामिया तिनि ब साका तामनै ADC बिसिंता हारुदि गारि बखरि हमगि बिनि म सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट सगै दंगो ब न आंनि सन्थानि दुआइ जावो ब जाहाथे सनम वांसुकनि कपालो ताक्लायथुन नोंता वांखो तिप्रासा 15 लाख इंडिया गभर्नमेंट 142 कोटिनि पपुलेशननि रुलार रखबाय आर्मी सिमिसे 16 लाख मत दंगो पेरामिलिटारि दंगो 30 लाख मत 2.5 कोटी मत फोर्स हैन दंगो
o furso nung nini or tiprasa 12 লক্ষ 15 লক্ষনি বাগে কত কত সাবই aro edisiketai demokrasi salu khaime rajtantra salu khainani a kok wansukmani binabo sangatik tiprasarno buthana lamat lang tong ang saka tabo bo tiprasai buthana ora monglai tong khablan khan ga ni paragana bong tongle গণতন্ত্র কা নিনি যদি না কাহামন সম কানো রথান তো কানো রথা তো মানিন তাম নিনি কাই সপা ইস্যু ঠিক গ্রই ওয়াসাবা সাও গ্রেটার টিপ্রলেন ওয়াসাবা সাও অমহাই ওয়াসাবা সা কোসনা কোস কনসেসন সলিউশন কোনো ফাসে পার্মানেন্ট করে ইস্যু কাইসাসো দङ र ইস্যু কাইসা নাঙাগে সাইপেখা ও ইস্যু কাইসা বাই থাঙা কাই আনো মানানে যেকোনো সময় যেকোনো জায়গা আং দङ tabuk tiprasarok to bini logino tongo kaham panungtung hamya panungtung tiprasarok hamuja tong phajagiria tong kamaija thang tong phiaba rajana ongke tabuk khulmuin tong ko maharaja produtno tabuk nung o tiprasarok i je om haingi tongmo o jagao nung bjp ni karyakorta ngai nai tiprasani hamkaini bagi fight deklaimano clear ka sang ang tipra mathani birudi khaina bagai bjp join khaya tamni bagai ingke nung tamni bagai demokrasi abo system ya boni right tongo 5 জন আফানো 3 জন আফানো এবে সিঙ্গেল পারসন পদ নিদের প্রতি খেলা বুটো বসাই মান right tongo একাই আং ত্রিপুরা মথানি বিরোধী বসাই আং বিনি বিরোধী বসাও নি সাবো সাকাং বিজেপি তিনি জয়েন খাইকাनै আং নাयो অধিকার সম্পর্কে ওয়াকি বহল থানথুন অমহাই বরর ন বুমুং কত নামি দামি খাইয়ে আগে এনসি দেবরমা গ্রেটার ত্রিপুরা কা जों আবো উইদ্র খাইকাनै ওয়াগরা থার সাউই পঞ্চারে সোয়া খানে ওই টংথরে বাগন বাজি সরমান ত্রিপুরাও amahai bo ras paribar khlai kable sakable jaga tabuk abu to kok kesam kok tabuk an kok nagadi tabuk je oro jotono mudda kotha jotono election ni jotono 2026 edc election tui bjp panungthung tipra motha panungthung obono activities tabuk asugno a jagao tabuk bjp bai tipra motha fight khlaithini tipra sarok da o ko kaisa griti banang sable pata gosa-gosi moriser kamses ha yang raja bo tongo yang bjp bo tipra sar leader katal tu mia bu nukha जों joining pandawo je prosenjit not to phaimani angke a jaga o tabu tipra sarok bo jaga thangnai nung bo sawo je obohai hai saya bini saya amtui saya kaham bini ukolok himna kento borok no emotion bai khlaioi পদবি লুবি সমক ফুনুগৈ এডিসি থানা 21 ফাইমানো অঙ্কর কান্থান জন দङ এডিসিও কলাইকে বফাইমা ওয়ানসকা তিপ্রাসা 100% তাবুক বিন লগি বুস্তংবা অঙ্কর উপসা অঙ্কনা উয়াং থাঙै ফায়ু দকগ বসংনা প্রতিটি মিটিং 10000 গেদারংকা 5000 গেদারংকা নাইথগ্রমকা কাহামক রাজানি যতন সম্মান খাইকা জসং সাবকাই খায়া দংবা আং তাকবো খায়ু বনো কিন্তু বিনি থানি কোনো ওয়াজাক সুবজাক একদম সিঙ্গেল সিগনা নাংনাই single ones or tiprasani joto issue single issue aro thangai jamin ka culture kaisa mangha kai nini angsau nini agebo sable ang nini je ei je korogo roman skri omok somok tabo kichu dabi khaina saka tiprasana kaisa na odikar tongo je odikar ang saka abang tabu thane ainti himja kang kai joto kisun samadan bo mukhyamantri tiprasa taisnan bo kok baing nai tabo 25 bo saida man bina copy tong anthang copy tongo keto ang abono nangkai nono 10-12 din pataisa faidi ang nono copy rohno seat delimitation khaina bagai tripurawo rajya sabhani mp 2 jana loko sabhani 6 jana khlaijaka bung barakhai ek 3 ta khai rajya sabhan aborok saidaman antha copy tongo population ratio khlai ganatantra batimble ha democracy system by the people of the people for the people okay tabuk bini tamo naharmung bo sair ka tabuk tesa gimmick english by what katung gimmick reserve khatamne north eastern thansani ang abono anthanan satung north eastern thanda jogon saka binara je leader phainaro ang nagaland an sinjak tongo manipur tongo ang kaisa khobor na nekha borok ni uklogo kuno mp bo kuroi kiso kuroi borok santhangkai ang hai borok mamangsi tui pheka borok o dilibo thangai manjagi kha willingly thangai porichai ka saika bong korok sarika apun si porichai ka ei beta this is the kaisa north eastern thansa north eastern kormi organization ang since 2011 si khlai phejak manipur thangjak nagaland thangjak jakano jaga thangjak ang Arunachal Pradesh tong ex minister arong state dong congress tong homog dong kabang marok ba ang joto sinijak
bung babang number pon dang riwano Tamo tabuk one notice je tabuk Maharaj khai tongmani abo bo success ngi abo sanai ne bina arawa khrade Tamne bagai hai. Nordista khana Nordista total lokosabani MP 24 jana tungu Rajya Sabani 8 jana thumui rogoi 8 da na 7 bang an oro tongu joton toitani kaisa parliamentary jotong tung hingkai a jagawo tini Nordista nor gosana khaipro 24 jana bisingo 24 25 ek bingong nai hafenai aro 5 jana MP fan oro present tongu dino মুখ্যমন্ত্রী 8 jana bisingo Tripura no badesiri hingkai tai ondoto tai saijana fan oro মুখ্যমন্ত্রী dino উপস্থিত আছে Nordista 1 ko khlaisana nangsana hine gosana khaimani borok present tor tong aro kriula bhai borok mo bini uddogoi khlaio ang joton khobona kha even tini wansoni Assamni jotino phantankai tini jotno aroni majority sabo Assamese tabuk Maharaja ni bisak khana gade anko Maharaja bini udukta baino one notice namjagung ke bini nahar mung tamung na nang saidaman bini nahar mung kichu tago greiku kuno drafting declaration ka Nordist ni oro conference ka borok gusana khaya tamani abo nang sepan ang sanan tu Nordistan tamo nahari borok ka tam memorandum sanam ka Nordistan tam problem bostere buti problem kaisa borok wawu suboi Tripura problem muti Manipur problem muti Arunachal Pradesh ko muti taini ni tabuk ka Sikkim ni muti ni tabuk ko ni muti ka o dina ang tai kaisa boro interesting question janagon khatun je bo Nordistan je kopro যখন BLT যে হাগ্রামা মহিলারি সং যে যখন বরং BTC ni election sekang botangi prochar khaika বরং ক্ষমতা ফাইকা কিন্তু ও হাগ্রামা সং পর্যন্ত সক পাইয়া বং আরে কোন ইলেক্টেড মেম্বার বুরুনি মাসাপা সক পাইয়া ও লাংটা সাবা ডিমাসা পপুলেশন বুসুক আড়াই হয় 3 লাখ সে আসাম সক পাইকা কাহাম কং ani borong no ডিমাসা বুরু বানি borong no আং যে বুরু রবাই Internet 2012 se international buru je Sarbananda Sonowal ex minister tini sini ex minister bini bosinu tabu je BJP no Upendra Burma bosinu je Sarbananda Sonowal Tripura ko 96 ko Tripura phai sung bai guri laijak ha tini Nordistan thanjau tam obhai boro masa sapaya ba bobo estino ble Sarbananda Sonowal tabu kendra ni bobong ko ble kaisa montri te MP ble tamong ke nang tam sananai je tabuk notice one notice je ngai tongmani notice ni Tripura sarok ni bagai mungsapano labang lag da sagari Tripura sarok ni bagai mungsapano hamkrai khaimang lag da one notice ang just khabano sana hamkrai khaya saya one notice ni je foundation palakong rikaija asinoko aro na kono phaklai kure aro na nukung bokre aro kono sungal bokre aro kono kisukri berau rijakre abo haisiko সংগঠন asubon Tripura sarok emotional langlai sungga Nordistan thajaka ang thana are Nordistan ni bororo ang thangai Delhi roko busuk barang saka saidama tini Draupadi Murmu ang tini BJP ni member ngi saitongo Draupadi Murmu tini Rashtrapati ma Harijan Devarma only propose 2011 o ang sikhlayo Akhil Bharatiya Adivasi Vikas Parishad sungi na din thimni je kone honorable MP ex minister Phagon Singh Plaste Madhya Pradesh ni thimni sungi na anthampun nangkai nung tabung khlai ang dokumenta tong Maharaja ka Draupadi Murmu no je president samri nei je nang memorandum remani nin tam prop tong ni Sanjeev Deparma Mondal president sungi na di MP parliament ni canteen number hall 2 ni fast puluro ang no fast 2011 sau approve BJP ya approve Sonia Gandhi UPA Manmohan Singh ko ang saka mutike saka जे आंग अच्छा से देखा कोई HC ST माइनॉरिटी कोई जाति का महिला भी हो गया लेकिन अभी तो आदिवासी से मासा आदिवासी चलो ताक तो BJP के जनजाति अभी भी आदिवासी का कोई इंडिया का राष्ट्रपति नहीं बन सका लेकिन हमने भी कभी उसको मांगना पड़ेगा मांगने से मिल भी सकता है इसलिए हमने आपको अनुरोध करूंगा माननीय दामोर जी माननीय कलास्ते जी माननीय न्यांग आरो कबांगमा महाराष्ट्र नि हिंगो संतो दिलीप सिंह कुसार संरो एक्स मिनिस्टर MP सतो एकदम पूरा आरो आं प्रसारिमा परे बराबनो लग लग नखले बरा आना सन्मान हिविने एटा फाइलिता ताकलाइबो जखन जानुवारि मिटिं प्रो हरिजन देबनो कना तंजाग ना सन्मान मरि जाग आं नेशनल वर्किंग कमिटि खो सदायस आनि डकुमेन्ट प्रुफ करना अंके ताबुक जों पाइथाक फाजिं थांलायसिनाय ताबुक जे नों BJP जनजाति मोर्चा नि बखाक्तै फनंखा
नों जे बीजेपी हाबमानि ताबुकनि फार्स्ट स्टेप सामुं तामुंनाय खोनादो थाबलं सकना थाङैबो जरा रांसाक बुदुल फामानि मामुं दंगौ फेबा जों साइमानो निउज मेड्रिक साबले गायसा बुमैजों थाङैबो चिबुग्रं अंखरो साबले आं आसुनो आनसारा बन्ति ता माना आसामानि ताबुक थाबलं सकते रांसाक भामान मामुं दंगौ तामनि हिंके आनथानि दंगौ आ तंमानो आं जरामान खांखाय आं तरक मायंगुआनो एम्प्रुवाति वारि नायनाय आं तिनि बुबाग्रानो बेसां लिडार खायनो आं हिन्नानि हिनै वानसो माने बसानो बबाय दङै तिप्राव बासनचिरि आंखाय तो आंका बतार माने आनो बुबा साम तने दफाव आं बुबा मांसनाय कक्सिबले ताई आं नरो हाय मेडियाटिक कक्साव बुइताम साबा नको मांगासो यंला गबें हाय अमक बाय नकल तिख्लालायो बाक्सा पत्रे पछौ आं ब कायसा चेतनाशील पार्सन इबेन आं साकाबले तमुं आनो प्रधानमंत्री 6 मासनि बागै दा आं सागा बांलादेश जेतो फाइनाय मासापनो केफनो दुख दंगला कोनो आंदोलन खाय नांगला जत समाधान खायना लामा हरिजन देबरमा दैमानो ककता समाया फिया बा रैमान फनो डेमोक्रेसि व पॉलिटिकल कायसा सिस्टम टिपा थांमाय अंकाय बायके थानाय बानो अंकाय ताबुक मजबूत कांग्रेस द ताबुक तामो साचिन कांग्रेस किसु तिप्रासर ताम साबा आनो फोन खलायका नों ताम थांगा फाइदैसा अमक समनो आरे बाबा निना बांका जहाज दुबु जहाज ओ जे टाइटानिक जहाज गुरी 90% कता बसक्सिमी तंसौ ताबो नों 100 पुंया 543 ता इलेक्टेड मेंबर 100 ता पुंया 99 ता सीट ताबुक नों जे बीजेपी थांगां केन आरो जतनो निनि सम्भव नों बबाय शॉर्ट के सारी सम्भव में समारका आबो अंकाय नों साका आं दैगाना सथायको फुंसाइसे समुद्र रियाव फाइसिदिन दागि माजे निंदारानो ताबुक नागिन ता कोशिश करके देखूंगा कोशिश करने वाले का कोई गलती नहीं हो सकता है कोशिश करूंगा तीन आं सकनाब्ले आं खरकसा आनी प्रेक्टिकल अभिज्ञता सालसा आं कायसा एकला आमा क्लक मा 33,000 बोल कारेन्ट पेरै दङ हरसङै दङ आ जगह 70 मास एमन हादलै दबन लेंग सक्का तेलेना बुफां बुखरिया सरगनाव आं आ साकलम 33,000 बोलनो थाङै लेनावे कसang आधा घन्टा प्रेट कानि यांगो नांति मकल तुङै दङ आला लेनावैनो ओलो फाय आं नगो फाय हिम सपाय जागा सपाय केबले आकं आं ताम सागन बुजिसेदि अंके बेलायखेनो हामबाय तामनि बागै हिंकांके जरा खसरनि बागै निनि जे कगलाम जे सालायमानि यागुलो नों जे निनि आसुक जरा काहाम जरा केसेबनि बिसिं पानो नों जनो जरा मानि बागै बेलायखेनो ननो हामबाय मारो जरा केसेबे अलवेज एनी मीडिया तिप्रासर फायदि आं जे सामान आने कक फेर कातिनि आगि निबो हेबले कखाय कायसा सामुंनो बिहिक बसाय नगो कुदुलायमान आं थांगै पंचायत साइतन कगेबले मा वालायो मा सालायो अनेक किसु कौनो तब आं आगे साका तब अबरफ आं जेहेतु कैसा वालनि लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी वो आं तबुक जयन खलायकेबा वान सुगुई बाबी खासी हुई न खलायका सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास हम भी कोशिश करेंगे जरूर विश्वास रख के हमने अभी बीजेपी ज्वाइन बीजेपी हमको देखेगा तो हम सिर्फ प्रशासक अच्छा भले के लिए ही कहूँगा हर इंडियन असली नागरिक जो असली नागरिक रचयिता हुआ था इसको बारे भी हम सोचना पड़ेगा खुद इंसान हम हर इंसान को प्यार करते इंसान में कोई जात पात नहीं हो ये तो हम पहले भी कहा रहा है लड़का लड़की दो है जात लेकिन अभी तो भाषा में कोई भी कुछ फर्क हो गया इसीलिए हम नहीं कहूँगा वो दुनिया में वो मर्ज हम अच्छे से जिएंगे तो वो भी अच्छे से जी पाएगा हम उसको अच्छे से जीना मौका देगा तो हम भी अच्छा से जीना हक मिलेगा शान में रहना देगा शान में रहने भी देना चाहिए आपको अधिकार देना चाहिए अधिकार भी मिलना चाहिए अधिकार लेना जानते हैं देना नहीं जानता है सिर्फ मुख में अच्छा कह के कितना दिन आप रहेगा आपका धमकी आपका हुमकी कोई किसी का धमकी गुम से इसलिए हम अभी आग्रह करता हूँ महाराज प्रदूत जी को आप हमको इंसान नहीं सोचता है प्रजा नहीं सोचता है मेरा बारे में आप सिर्फ सोचता है उसको मारो डालो हमने जो किया हम एफआईआर भी कर सकता था जो हुआ लेकिन हमने भूल गया लेकिन आपने जो कर रहा है अब बांग्लादेश के खिलाफ में कभी बोलते हैं हाँ महाराजा हम 24 घंटा में चिटागंग हिल ट्रैक स्वाधीन करा सकता है इंडिया में जोड़ा सकता है अपना समस्या निकल सकता है लेकिन अपने समस्या के समाधान का रास्ता नहीं निकल सकता है लेकिन दूसरा राष्ट्र का बात
सबरूम में करके मीटिंग किया, भाषण दिया, ये किसका राजा, ये किसका लीडर है, पहले आपको सोचो। आपको गौर में खाना नहीं है, भूखा है, आपके गौर में भूखा खिला के आप पहले शान करो, उसका बाद दूसरा को खिलाओ। इनके बेलाई बेलाई के ना हम बाय नी जोरा का हम सुनो रे मनी बागे तामने इनके बेलाई के ना हम बाय मारो तामने बागे इनके तिनी जों नो बो जोरा का हम रेखा चिनी ताको ओकरा तामने बागे इनके बो बीजेपी तामने बागे थांका जों बिनि खुक्तोइनो खनाय मानका जे बिनि बोखाव बेलाई रिजनल माइंडेड ngै tong फनो ओ हासेनि हा बोग्रा बनि बिसिंतैनो बिनि खानां मानि tong मानि जों मारे तिनी बिनि कगनि बिसिंतै सायमानका गे खाजानि ताकुकतै बुकुक सं नरक जे आसुक जरा कदुक मालम रमै जे तिनी ओ कगलाम पान्डानो नाय tong मानि बागै नरकनो ज तननो हामबाय मारो तावनि बागै इंके बजे बीजेपी ओ थांमानि बीजेपी ओ थांमानि यागुलो तिनी बीजेपी इंगै बीजेपी नि हामक्राय बीजेपी ओ तंगै तिप्रासनि हामक्राय बुसुक ख्लायमानो बनि खुक्तैनो नरक खानाय मानकना इंके ताकुकतै बुकुक सं तिनी सिक जरतै बजे बीजेपी थांमानि ओ कगलामो नरक स्राय स्रायनो खानाय मानकना तैबो अमहाय ताबुक थंरोंनि हापारो जे अमहाय कक आसाय तंमनो तै ताबुक तिनी सजरतै ओ जे कगलाम पान्डा तिनी नि बागै आसुकनो जतननो हामबाय जतननो खुलुमका।